बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनाई है और क्या कुछ चल रहा है, इस हवाले से डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचाना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा मुंतखब हो गई या मुंतखब हो गई, जो भी उसको आप नाम देना चाहें। लेकिन एक पहली चीज मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, 30 अरब रुपए की करप्शन का एक पहला मंसूबा हमारे सामने आया है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि इनको भी पता है कि हुकूमत कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, तो हमारे पास वक्त कम आए, हमने पैसे अपने जो हमने लगाए हुए थे वो उससे कई गुना ज्यादा पूरे करने हैं, इकट्ठे ज्यादा करने हैं, वक्त कम है। तो इसी वजह से आज दूसरा या तीसरा दिन है मरियम नवाज साहिबा का, तो 30 अरब रुपए की करप्शन हमारे सामने आई है। वजह क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। हुजूर वाला, रमजान पैकेज देने का ऐलान किया गया है, उसमें 30 अरब रुपए के जो रमजान हैम्पर है वो खरीदे जाएंगे। अब आप समझेंगे कि इस हैम्पर खरीदने में 30 अरब की करप्शन कैसे होगी। होता यह है कि जब भी कोई हुकूमत प्रोजेक्ट देती है, उसके लिए एक टेंडर जारी किया जाता है, ऑडिट करवाया जाता है, इख्बार दिया जाता है, इश्तिहार दिया जाता है, कुछ भी आप नाम देना चाहें। होता यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि कोई ऐसा बंदा जो हमें कम रेट के ऊपर अच्छे क्वालिटी का, अगर ये हमें सहूलियात देना चाहे तो ये हमारा इश्तिहार है तो हमारे पास आ जाए। ये हमेशा असूल होता है। लेकिन इस 30 अरब रुपए के लिए कोई टेंडर जारी नहीं हुआ, कोई इख्बार, कोई इश्तिहार, कुछ भी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए थे उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। अब इसमें होगा ये कि लो क्वालिटी का माल हाई प्राइस के ऊपर आपको दिया जाएगा, जिससे 30 अरब रुपए की जो करप्शन है वो बिल्कुल आया हो जाती है, वाज़े तौर पर साबित हो जाती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में अभी ये छोटी करप्शन है, अभी तो बिलियंस और बहुत सी चीजें। और एक शायर का मिसरा था कि अभी इंतहा और भी बाकी है, कोई इस किस्म का मिसरा था। तो अभी उसका जो इतलाक है अभी होना बाकी है। बहरहाल टाइम हमारे पास कम है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली इंतहाई अहम तरीन खबर जो कि IMF को खत लिखने के हवाले से थी, आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो खत लिख दिया और खत जारी भी हो गया। रऊफ हसन जो इस वक्त तर्जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानब से खत लिखा गया। खत इमरान खान की इमा के ऊपर, उनके कहने के ऊपर लिखा गया। अच्छा, उस खत में मुजम्मिल असलम साहब ने वाज़े तौर पर बड़े डिटेल के साथ वो गुफ्तगू की। कल बैरिस्टर गौहर और उमर वजूब उनके साथ मौजूद थे। मैं आपको सादा अल्फाज में सिंपल चंद एक लफ्जों में बताकर फिर आगे चलता हूँ। उसमें यह कहा गया कि जब IMF पाकिस्तान के अंदर पिछली मर्तबा आया था और IMF ने यह कहा था कि हम पाकिस्तान को 9 माह का एक प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हिदायत है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मिलें, उनसे ये यानी तसल्ली ले, उनका यानी कहना ले, उनके दस्तखत लें, आप यूं कह लीजिए सादे अल्फाज में। बहरहाल जब वो खान साहब के पास आए तो खान साहब ने ये कहा कि ये क्या प्रोजेक्ट है, आप बताएं। उन्होंने कहा कि ये 3 हिस्सों में प्रोजेक्ट होगा, एक PDM का हिस्सा होगा, दूसरा केयर टेकर में आ जाएगा और तीसरा जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो नई हुकूमत में होगा। तो उस वक्त खान साहब ने यह कहा था कि आपको कैसे पता है कि नई हुकूमत होगी, यानी इलेक्शन भी होंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जी बिल्कुल, हम पैसे दे रहे हैं और ये हमारा मुतालबा भी होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में। तो खान साहब ने कहा ठीक है, आप दे दें। तो इस खत में मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, ये लिखा गया है कि जब आपने हमें कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो हुजूर वाला हम आपको ये 30, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली का मुतालबा किया है कि इन 30 नशिस्तों का आप ऑडिट करवा लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसे देते हैं, हालांकि देखा जाए तो मुदाखलत पहले भी वो करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस खत में कोई ऐसी बात नहीं की गई, सिर्फ ये कहा गया है कि हुजूर वाला जो आपने कहा था हमें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, तो हम आपसे मुतालबा ये करते हैं कि ये 30 सीटें हैं, इनका आप ऑडिट करवा लें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। दूसरी बड़ी बात आज मेरे सामने आई रिसर्च के दौरान, बेनजीर भुट्टो साहिबा, अगर इमरान खान गद्दार है तो बेनजीर भुट्टो साहिबा गद्दार आजम थी। इससे भी अगर इस चीज को, इस स्ट्रेटेजी को रखा जाए, इस चीज को बुनियाद बनाया जाए, क्योंकि बेनजीर ने भी खुद वहीं जाकर, खान साहब ने खत लिखा है, एक खत के थ्रू आगाह किया है, हालांकि बेनजीर ने खुद जाकर वहां पे एक मुतालबा किया था और ये कहा था
کہ آپ جو بھی ہمیں لون دیتے ہیں، ہمیں امداد دیتے ہیں، وہ جمہوریت کے ساتھ، جمہور کے ساتھ اس کو لنک کر دیں، ڈیموکریسی کے ساتھ لنک کر دیں۔ بالکل خان صاحب کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ اس حکومت، یعنی جو منتخب شدہ حکومت ہے، جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت ہے، اس کے ساتھ اپنی امداد کو لنک کر دیں۔ امداد روکنے کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے پچھلے دنوں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں واضح طور پر اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بالکل بحال رہے، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرضہ بھی ہو لیکن جو ہمارے حقوق ہیں وہ بھی ہمیں ملیں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اس کی باقاعدہ وضاحت بھی جاری کر دی ہے اور خط بھی لکھ دیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس کے اوپر۔ صدر صاحب کو بہت سے تحفظات تھے، ایون کہ تحفظات کے باوجود انہوں نے آج اجلاس 10 بجے بلایا تھا، ابھی 10 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے، اجلاس جاری ہے۔ ایون کہ صدر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں، ان کے اوپر ان کو اعتراض ہے، حالانکہ اعتراض ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے اٹھا کر، کسی کے کہنے کے اوپر اٹھا کر ان کو لگا دیا گیا ہے، نہ انہوں نے کوئی محنت کیا ہے، نہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ وہ کبھی صحافیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ صدر صاحب کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی عدالتوں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک کہہ لیجیے کہ بے لگام قسم کا ایک اب کیا جو اس کو نام دینا چاہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور جناب علی جو ان کی مرضی چاہتی ہے وہ بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال صدر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے کے باوجود آج اجلاس طلب کیا۔ تو آج ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کہہ لیجیے کہ 1 مارچ سے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 2 مارچ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر 4 مارچ کو قومی اسمبلی اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کر رہی ہے، جس میں خان صاحب کے بہت سے بینرز جو ہیں وہ ان کے پاس موجود تھے، جس کے اوپر عمران خان کو رہا کیا جائے۔ یہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو اس حوالے سے ساری اسٹریٹجی بتائی تھی۔ اچھا، آج پاکستان جو ایک ڈیموکریٹک آپ موومنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ساری جماعتیں مل کر آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ پہنچی ہیں، جس میں احسن اقبال صاحب تھے، ایاز صادق تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب موجود تھے، اور باقی اور بھی بہت سے سینئر جو پارٹی کی قیادت ہے وہ ساری موجود تھی۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ پہنچے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے تحفظات دور کرتے ہیں، اور ابھی تک ان کی جانب سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ جو بھی اس حوالے سے مزید کچھ سامنے آئے گا میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا۔ پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں اب تک کی یہ صورتحال ہے، مزید اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔